Dios nga walay sama nga Dios nga garan. Ay gud ka Dios, amo kini kitugyan kanimo mo. Amo gisikit ang mga babag, mga kusog Lord sa pagdayeg kanimo. Yes, Lord. We want to see you, Lord. Sa kagitan o God. Hallelujah. We want to see Jesus lifted high. Honor the lies across this line. That all men might see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. Honor the lies across this line. That all men see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Yes, Lord, amo kang ibayaw Dios, kita Lord God. Ikaw lamang ako Dios, nagigipanan ka Dios sa among pagkita. Hallelujah. We want to see Jesus lifted high. Honor the lies across this line. All that I see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. Honor the lies across this line. All that I see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step, moving forward, little by little, taking ground. Every prayer, powerful weapon, strongholds down, tumbling it down, 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 down. Oh Jesus, hallelujah. Mukhang kaigo na Diyos, salamatan ka. Oh Jesus, we wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Yes, Lord, kung na kayo problema, ako ito kaya tumuhin ka Diyos, kasi alamang, labas sa tanan. Oh, Jesus. Ikaw may problema, sumpihin siya. Kung ikaw may kabala ka, sumpihin siya. Kung tunay panginangan, sumpihin siya. Managin mong pagkakasasugin ka niya. Kaya gusto'y bumol, kung di siya buta. At di niya makita, di mo pagkantos. Sumpihan ko ikaw na na, ay katulad
Siyang Diyos nga tinubdan sa tanang itinahanglan mo. Siyang Diyos sa panalangin, ang lumanaway pagkabaling. Siyang Diyos nga tumagan sa tanang. Yes, siyang Diyos sa panalangin, ang lumanaway pagkabaling. Siyang Diyos nga tinubdan sa tanang itinahanglan mo. Siyang Diyos sa panalangin, ang lumanaway pagkabaling. Siyang Diyos nga tumagan sa tanang pagampo mo. Dalahigod ka, O Diyos, wala'y sama kalimutan. Yes, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Karong gabi, O God, ikaw lamang ang Diyos na magadayo. Maday ko Diyos, masimba, mabayo ang buhingal. Oh, Jesus. Pagkaman. Yes, Jesus, Lord. Tangkos ka sa tanan. Ngayon ka nga pasalamatan sa tanan. Kaya ikaw, dili mo sa Diyos. Ikaw ang kagahapon, karon ug sa umabot. Ngayon kagayon sa among mga pagdaig ug pagsimba. Hallelujah. Dalangin ka, magkaroon ug bunyag. Halan mo, ibayan mo.
Dahil ka sa mga pagdaig ko Diyos, kung mga pagsasalamat ko. All glory, adoration belongs to you, Lord. Amen. May gabi na itong tanan, Maigson. Kinsay nalipay nga naakaron. Yung na imong tupad nga na-bless ko sa imong kinabuhi. Okay, manglingkod ta. Nagpasalamat ko ninyo nga naamo karong kagabion kay bisag ingani ang atong panahon, taliwala sa dala nato nga lapo kayo. Na ang imong presensya igsoon naghatag nagdakong panalangin. Dako kayong impact diri sa matag usa. Mawang pakpakyang imong kaugalingon nga naa ka karon. Hallelujah. Nining kalibutan na maigsoon sa atong kalibutan naay tagsa-tagsa ug nagkadiiya ang tanan nga binuhat. Ang mga nakita nato nga sa atong palibot, mga tanom, mga punuan sa kahoy. Kung kwaon nimo siya, ibto nimo siya sa yuta. Unsay may tabo? Matay no. Maupod ang isda kung kwaon nimo siya sa dagat. Ibutang nimo sa mama, unsay may tabo? Mamatay no. Ang matagusay igsoon gidesign sa Ginoo kada usa nagkadiiya sa iyang habitation, sa iyang environment. Kung asa siya dapita ibutang sa Ginoo. Ang iyang pagkabinuhat himo sa Ginoo nga aduna gayoy purpose. Ang water lily nga siya ang iyang pagtubo, ang iyang pagdako mulabong siya kung naa siya sa iyang kaugalingon nga nature. Amen. Maupod sa mga cactus. Di ba ang mga cactus, ang iyang habitation naa sa ting-init ug sa uga nga dapit no. So ang Ginoo nagbutang ug naghimog mga naglain-lain ug nagklase-klase nga mga binuhat. Ingana day kagamhanan ang atong Ginoo. Ug karon mga igsoon, kung ang imong kinabuhi wala ni diha sa presensya sa Ginoo, unsa may tabo igsoon? Ha? Matod pa sa atong primero nga slide, mga igsoon, sa Roma 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan kuno nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Kano sa amna nahitabo igsoon? Long time ago kaniadto nga si Iba ug si Adan nahug sa pagpakasala. Ug matod pa sa Roma 6:26 nga ang silot sa sala mao ang kamatayon. Ug gipahinumduman sa Ginoo si Adan ug si Iba giwarningan gid siya nga makakaon kamo sa tanang matang sa pagkaon dinhi sa paraiso. Apan ayaw kamo kaon nianang duha kamatang sa kahoy, which is the tree of life and the tree of knowledge. Giwarningan igsoon si Iba ug si Adan. Kay lagi unsa man lang gining gidili mao man lami. Ug karon kay gitintal man sila sa bitin. Nga mao ang yawa, the devil. Nga kung mukaon mo ana, may sama kamo sa Dios. So nag-after na sila igsoon og power.
ug tuod man nikaon si iba. Ug diha mga igsoon na nagsugod ang kamatayon. Diha mga igsoon ug mao ni karon ang pilmirong Adan nasayop ug nakasala ug napakyas timan nay ikaduha nga Adan nga gikan sa langit nga walay sala, perfect. Amen. Ug tungod kay nakasala man dayta ug nahilayo sa himaya sa Dios, kaniadto wala ni tagda sa Ginoo ang atong mga sala. Tanan og istorya na biblikal wala na tagda. Hantod miabot ang panahon nga gitagad na sa Dios. Timan maigsoon nagmahay ang atong Ginoo. Nga iyang gimugna ang tao nga naman sobra man kaayo sila sa pagpakasala. Nagyanang man sila. Wala out of control na ang ilang pagkadautan. Ug ang Ginoo nagmahay, mao bitang iyang gilaglag ang una nga kalibutan pinaagi sa unsa? Lunop, universal flood. Ug matod pa sa Biblia, nilapas gid kuno ngadto sa kinatumyan nga bukid sa tibok kalibutan kung sa tinuod gid siguro nga kinatasan nga bukid Mount Everest. O pila ka metros nga lapaw? 6 metros? O sa wa ta kay baw sa karaanan nga panahon unsay kinatasan nga bukid. Pero sa atong panahon karon Mount Everest ang kinatasan. Asa na naimutang Mount Everest? Sa Nepal. Oh. Karon mga igsoon nilapas gid kuno. Kay para mapuo. Pero naay nakit-an sa Ginoo ug natagaan niya pabor ang pamilya ni kisa Noe nga nagpabilin nga matarong mahadlokon sa Ginoo ug si Noe nakakita og pabor sa Ginoo. Amen. Mao to nga wala gid mapuo ang atong kaliwat. Oh, amen. Ug karon mga igsoon tungod kay ang Ginoo gugma man. John 3:16 iyang gipadala ang iyang bugtong anak kay para kato kung kinsa katong motuo makabaton og kinabuhing walay katapusan. Umauna igsoon pinaagi kang Jesus Christ nasag-uli ta pagbalik sa presensya sa Ginoo. Nasag-uli pagbalik ang tao sa presensya sa Ginoo kung motuo kaniya. Amen. Dili nato ikuan ipariha tanan na ay unbelievers or na ay mga magtotoo. Ang Ginoo naghatag og gitanyagan ang tanan kutob sa motuo ug modawat kaniya. Ingon nga manluluwas. Pero kung ang tao dili modawat sa maong gasa sa kaluwasan, nagpabilin ang kasuko sa Dios sa mga tao. Amen? Pero sa dihang nituo kang Ginoo Hesus, wala na masuko nimo ang Ginoo. Pero katong wala motuo kang Jesus Christ hantod karon, nagpabilin ang kasuko sa Ginoo. Atong tarungon pagkuan igsoon atong kuan gid ba? Maayo paghanay ba? Di nato tibuk-on. Amen? Kay naay unbelievers ug believers. Kita nga mituo kang Ginoo Hesus, nakadawatag pabor, grasya igsoon. Nakadawatag grasya. Ug karon kay na full short man ta sa himaya sa Ginoo. Ang Ginoo nangita po siya pamaagi. Ingana siya ka mahigugmaon nato. Dili siya gusto nga malayo ta sa iyang presensya. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Ginoo Hesus para makabaton tag kapasayloan. Dili sa imong maayong binuhatan dili sa imong pagkapitpul. Dili sa imong pagkabuutan. Napuy-puy ang kasuko sa Dios pinaagi sa gibuhat ni Ginoo Hesus. Mao na nga kung nagpailawom ka sa pangalan ni Ginoo Hesus, makabaton kag unsa man kapasayloan sa imong masala. Wala tay mahimo kung wala si Jesus Christ igsoon.
Siya'y nagdupa na to. Siya'y nagredeem na to. Siya'y naglukat na to. Igsuon, mauna, luoy kay ang tao kung dili may balik ngadto sa presensya sa Ginoo. Amen? Ang Ginoo magpabilin siya nga Ginoo, pero ang tao kung palayo sa Ginoo, oy, maka luluoy tayo. Ug matod pa sa salmista. Diya sa Salmo 1:3, nag-ingon diya si Haring David. Sa dihang nagmatinumanon ta, nagsunod ta sa mga pulong, sa mga pagtulunan sa Diyos. Nag-ingon siya, sama siya sa kahoy nga, nagtubo. Daplin sa usa ka sapa. Ug mamungas sa tingbunga. Ug ang dahon ni ini dili malaya igsuon. Ug ang tanan niyang buhaton siya magmalampuson. So muswa gid igsuon ang tao nga nagsunod sa kamatuoran. Sa panahon nga tingbunga, season, mamunga gid siya. Amen. Mo prosper gid. Nga naman nagsunod man siya sa kabubuton ug sa tuyo sa Ginoo. Amen. So mao ni igsuon kung ang imong kinabuhi mabalik na ni ngadto sa presensya sa Ginoo. Ang imong kinabuhi sama ini, sama sa kahoy. Amen. Nga mamunga panon sa tingbunga. Magmalampuson ang imong kinabuhi sa panahon nga ang imong kinabuhi na hibalik na kang Ginoong Hesus. O pikpika ang imong kinabuhi, imong tupad karon nga balik na sa Ginoo. Oh. Og ang ato na title maigsoon, una tang padayon. Life without Christ is a dead end. Oh. Kani adto igsoon sa wala pa ang atong kinabuhi, diha kang Kristo. Makaingon ka ta, wa tay knowledge about God, about Christ, kinsa na si Ginoong Hesus, kinsa na atong gisimba, kinsa na atong giday, kinsa na ang ilang gisangyaw. Timan ira ba, wa tay hanaw. Dadon nanta sa atong mga ginikanan. Walay basa-basa. Mauna na pagsimba. Amen? Pero kung ukay ka, mag-study ka sa imong personal Bible, maablihan, nga naman, hanggir naman ka, o gigutom ka, sa pulong sa Ginoo. Ang tao gani nga gigutom, o nag-after gid siya, sa pulong sa Ginoo, igsoon, makakuha siya knowledge. Abligid siya sa iyang Biblia. Nga naman, nagkuy-kuy man ka og kahibalo. Nagkuy-kuy man ka. Nangita man ka kamatuoran. Amen? Ug matod pa sa Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Di man imay nga igsoon nga sa dihang nadawat nimo si Ginoong Hesus nga imong personal Diyos ug manluluwas. Bag-o na kang binuhat. Bag-o na kang binuhat. Ug ang imong kinabuhi wala diha natapos. Dili na namaw ang imong dead end. You have everlasting life. Amen. Matur pa sa diha sa Juan 3:18. No? Nga, ang tao nga, anaan ni Kristo, dili na hinukman. Dili na kahinukman. Usam na hukom sa kamatayon. Gikuha na kaniya dito sa kamatayon igsuon. No? Which is, maunang silot sa pagpakasala. Eternal death, igsuon. Seryosuhan nagmayo, kay nga naman, ang atong naibawaan na ba nga kinabuhi, kini, nga naginawa ta. Nga nilihok pa ang atong lawas. Timan igsoon, ang gisgutan nato, espiritu. Naglakaw karon sa imong kinabuhi. Apan, kung ang imong espiritu, wala na siya, ma-born again, ma-regenerate pag-usab. Timan inyo, si Adan o si iba, pagkaon nila sa fruit of knowledge, wala sila diha namatay. Which is, ang iyang espiritu, na spirit, nahimulag sa Ginoo.
Mao na nga igsuon nga si Jesus Christ nga nakig-istorya nga to ni Nicodemo. Usa sa mga bright, sa mga Parisiyo, magtutudlo. Wala man kay siya kasabot, unsa ni siya? Unsaon pagpakataw, pag-usab sa usa ka tawo. Ang agmo balik siya nga to, taguangkan sa iyang ginikanan nga dako naman siya. Ingon Nicodemo, let me explain Jesus Christ. Mao na mga igsoon, without revelation, di ginani mo masabtan. Without revelation, tinud-an na lang pag-istorya. Kini atong gistoryahan karon nga bersikulo. Kung dili nimo makikistorya, ang balang espiritu sa imong kinabuhi, muuli arta nga awang way mada. Amen? Mao na igsuon nga ang imong kinabuhi nining kalibutana. Without Jesus, wala, mao na. Didin na ka imong kinabuhi. Ano man? Wala man, maborn again ang imong espiritu. Ang imong lawas, dili na may giborn again. Ang imong espiritu mo na giborn again igsoon. Mo na gipakataw pag-usab. Mo na lost, mo na nahilayo sa himaya sa Dios. Mo na iyang i-regenerate pagbalik. Amen? Ug karon mga igsoon. Kay ang kinabuhi man day nato kaniadto. Patay man day ni. Hinukman sa sala. Matud pa diya sa Episo 2. Uno nga to sa 8. Kaniadto, patay kamo tungod sa inyong pagkadautan. Unsa ko na igsoon? Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagka makasasala. Nade patay nga maglakaw. Timan ni igsoon, espiritu ang atong istoryahan ro na. Mingon mo unsa nag-iistugot ang pastor nga patay. Ang imong espiritu patay did. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi. Nagkinabuhi gud saan pagkapatay na. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamahanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kani adto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas. Ingani mao ni atong kinabuhi sa una ug huna-huna busa tungod sa atong tawhanong kinaiya. Gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Unsa gani kay ison? Gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu. Nakita niyo answer no? Patay sa espiritu. Tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Nara ang finished work of Jesus Christ. Gibanhaw kita niya uban if you believe Jesus Christ. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Grasya pabor igsoon. Dili sa imong kaugalingon nga pagkabuutan. Pagkamatarong, pagkapitpul. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapi niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato. Pinaagi kang Kristo Jesus kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Mambarog ta ug magampo ta. Heavenly Father, nasayod kami Ginoo sa imong gugma, sa imong pagkamaluluyon. Among gipanghayo kanimo Dios. Nga among mga kinabuhi makamao kini Ginoo pagsubmitar, pagpaubos diha sa imong atubangan Lord. Nga wala kami mahimo kung wala ikaw. Among gipaubos ang among kagalingon Lord. Among kaibahalo. Ikaw mahimaya o Diyos. Ikaw among gipataas among kinabuhi. Lord, without you Lord, wala kami mahimo. Busa Ginoo ang kuna karon ang among igdulungog kasing-kasing ug unahuna
nga mahimo kaming alerto pagpaminaw sa imong mga pulong ug mensahe. Among gipangayo o Dios nga ang imong mga pulong, Lord, magpabilin kini Ginoo diri sa among nahuna ug kasing-kasing. Kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Sa dihang imo nang gidawat si Ginoong Hesus igsoon nga imong personal nga manluluwas, Savior. Your identity na usab na. Gikan sa pagkamakasala, nahimo na kang matarong. Amen? Sa imong pagdawat ni Ginoong Hesus, kaniadto, patay ka. Karon nabuhi na ka. Oh. Sa imong pagdawat ni Ginoong Hesus, gibag-o ug bag-o na kang binuhat. Amen? Tanawa ra Ginoong Hesus. Sa imong pagdawat ni Ginoong Hesus, nabunagi na ka. Dili relihiyon, dili urpondok. Kung dili ang imong espiritu, bag-o na nga binuhat. Sa imong pagdawat ni Ginoong Hesus, labaw pa ka sa mananaog. You are more than conqueror. Pipika imong tapad. You are more than conqueror. Dili ka pildiro igsoon. Akong basahon diri sa Korinto 5:17. Ikaduhang Korinto 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Amen? Roma 8:37. We are more than conqueror. Igsoon. Timan-in na siya sa atong pagdawat ni Ginoong Hesus. Ingon nga atong manluluwas. Ang imong identity, igsoon, bag-o na. Pikpika imong tapad, bag-o na. Bag-o na, igsoon. Ang imong karaan nga pagkatao, wala nilabay na. Bag-o na ni nga pagkatao si Makmak. Sa diyang imo nang gidawat si Jesus Christ. Kani adto pildiro ka, karon mananaog na ka. Mao na maigsoon sa diyang nagpailawom ka sa gahom ni Ginoong Hesus. O karon, kung ang imong kinabuhi nahiuli na, diya sa kamot sa Ginoo. Panid Nakita ba ang maayong bunga? Pikpika, nakita. Ingna imin. Paspas og rispan kay murag way nakita. Tinuod na igsoon, mupil ang usa ka tawo. Makita man na sa tong mga testimony darin nga nidaog bagid sa gubat. Makita man na or dadon mo sa iyong kauwaw. Nagpasalamat bitaw ko igsoon sa ato igsoon si Id pagka Martis. Din kay gayunan kayo nga manaman ko nga mga batos-batos naman ay atong sugoon. Kuid tiruhi to dito ido. Dako kang kisaw sa mga isda. Karon mga igsoon si atong igsoon si Ed, why ko kahadlok. Adto siya, naniro siya. Basta siga tong mata nila Ing ana igsoon. Tanawa ninyo kung naagi kay gayunan pribilehiyo. Share sa maayong balita. Ayaw palabya ang panahon. Timan atong gipangita ang mga nawala. O kung ikaw, dili ka kabahin sa gingharian sa Diyos. Wa kay labot, o di ka magpagabana. Amen? Kay si Jesus Christ mauman ang giari sa kalibutan. Katauhan, mga tao. Bisan kinsa. Tinakwil sa katilingban. Wa tagaig pagtagad, importansya. Tagaan magbilin Jesus Christ. Og sadto si igsoon ngang uban leader or uban nga atong giila or uban nga atong gisunod magtan-aw sa kalidad sa tao. Pero si Jesus
nagtanaw siya sa kalidad sa kasing-kasing. Timan may igsoon, worker rata o instrumento rata nga ipadala ngadto. Bisan kinsa kutob sa imong maagian. Kung naitukmod sa balang espiritu, siri. Ayaw pagtanaw, uy. Kaya ang tao gud mo tanaw man sa iyang postura. Wate kalayan na sa mga Parisi. Ingon nga kita mga like Peter nga ipadala ngadto para mamingwit o mangisda. Nga naman, ang Ginoo ra igsoon mo i-evaluate ana. Kita mo function ra kita ingon nga sulugoon sa Ginoo. So ikaw karon igsoon nga kabahin na diha sa pamilya sa Dios. Tagaig dako kayo nga pagtagad. Pamuhat mo nga adunay kagawasan. Pamuhat mo nga walay babag. Pamuhat mo nga binuhian. Ayaw mo pag-agad og tao. Ayaw mo pagpa-impress og tao. I-impress ang Ginoo. Ingana sa Pastor Marlo ninyo. 18 pataas. Way nagtudlo nako. Igsoon unsaon na pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nilakaw gid ko, hala lakaw. Di kita ko to pasilingan, lakaw gid. Nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao na tudloy inyong kaugalingon igsoon nga musangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang atong basketan diri nanagi na sa atong tugaran. Ang mga isda mo duol na diha. Pero ang imo nga di kay nakabungat, makabungat ra kung daghang tao. Timan iya tag pangatubang dito sa Ginoo. Gikomisyon ta para mo preach the gospel. Di nilang kutob nimo sangyawan. I-disciple nimo, tudluan nimo. Like Timoteo, like Titus. Mga bagong kabig ni. Igsoon ni Apostol Pablo. Di nila kutob nga imong sangyawan. Oy, wan ada yun. Biyaan na din mo. I-disciple tudloy. Unsa may nahitabo ni Timoteo. Epektibo kayo siya nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Na pastor gid. Nagdumala og simbahan. Si Titus, kinsa sa si Titus? Kay Timoteo ra man yung nailhan. Usa ni sila mga igsoon sa mga katabang ni Apostol Pablo sa pagpalapad. Mga church planter ni sila. Mga misyonary ni sila igsoon. Ug sa dihang kining mga tawana, kasaligan gid niya. Mo'y giasahay niya pagpamastor. Ngano man, busy kayo ang kinabuhi ni Apostol Pablo igsoon. Nag-church planting man siya. Sa dihang matukod na, iyang ibilin diha. Sila si Clement, si Timoteo, si Titus, sinangkapan. Ngano man, gi-disciple man. Mao na sa dihang ma-disciple ka sa pulong sa Ginoo igsoon. Pwede ka ibilin. Ang kining Gado Flores pwede na ibilin ninyo. No, kay mag-church planter nang puta. Mao ni igsoon sa atong pagsunod sa Ginoo. O sa atong pagdumala sa atong pundok. Kinahanglan ka mao kita mamastor. Dili lang kabaw ka muwali, kabaw kinahanglan kabaw pasud ka. Mutanaw sa inyong kahimtang. Lunod na batong finances. Mao nay obligasyon sa usa ka pastor. Kaya ang mga membro magsigira nag-suggest asa man tay palit igsoon. Amen. Mutanaw puta sa kahimtang. Mao bitaw igsoon nga si Apostol Pablo nagsulti da sa Episo nga imitate me as I imitate Jesus. Ngano man igsoon. Gipakita man ka kung unsa nagsangyaw si Ginoong Hesus. Kung unsa iyang pagkamaayo. Gipauban-uban man ka apostolos kay ka disciple gani ka.
Gipatanaw ka unsaon. Amen. Gipakita ta ninyo diri sa atong elder. Bro Edel, kanang mga lingkuranan. Ipagamit tayo diri. Para makapadayon ning gamay nga bulhatong igsoon, magtinabangay ta ninyo. Unsay atong ambag. Unsay atong ambag, mutunhay ni siya, mupadayon ni siya igsoon. Nga naman, naamay nagmalasakit. Bro Brian, naghatag aning luna. Nagpagamit diha sa iyang yuta. Kita niyo nga mga steward ani og nag-amping og nagbantay ani igsoon. Aton yung timan-an. Nga nagpakita na sila sa ilang gihimo. Mauna siya nga ingon nga kita usa ka leader, good example ta igsoon. Makita man diha sa usa ka leader nga ni prosper siya. Ni excel ang iyang panginabuhi. Mao bitang naay gingon si Jesus Christ nga sama kuno sa kahoy nga milabong ug midako. Ug ang mga langgam nagpunsisok na ini. Na masilong niya ini. Ingana ang tao nga giprosper ug gibag-o sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo, daghan ang matabangan. Daghan ang malipay. Daghan ang matagaag pabor. Ingani ang usa ka tawo nga panalanginan sa Ginoo, mahimo ng blessing. Mahimo ng blessing. Mo na gipakita nata sa atong mga nag-una. Ang kini akong style, gikuha ra na akong ato Pastora Marlen. Amen? So, para mahimo tang effective diha sa panggubatan ni igsoon. Pabukay imong baba, tagaig panahon ang pulong sa Ginoo. Maghatag nagkinabuhi sa makadungog igsoon. Kinabuhi igsoon. Nga makamata ang nakatulog nga espiritu. Ini kadungog ana sa pulong ug sa mensahe sa Dios. Mao na ablihin inyong mata ha. Kay kung di inyo ablihan yung mata, kung giunsa nila, wa tay kalainan sa kaniadtong henerasyon. Magbuwag-buwag ra sa tanyo. Mag-away-away ra sa tanyo. Nga naman. Naamtan niyo kaugalingon nga opinion. Mo na sa atong pagpadayon ni ini igsoon, kinahanglan may usa ang atong tumong ug tuyo or hidden agenda or personal interest. Ipadapli na siya. Amen? Ipadapli na siya. Kung naglisod ka pagpagamit sa Ginoo, kay kuwang ta sa gamit diri. Nakapadayon lagi mi sa una. Manila Pipar ang among gihimo gigamit diri. Ang among simbahan sa una, kuha ra to, kawayan ra to, padayon lagi mi. Unsa pa ka ni karon? No, nagsiga-siga na to simbahan. Di ta makapangimbahit. Abi niyo mga igsoon, rason ra na siya. Kanang moingon nga di ko na sila komportable. Igsoon, kasing-kasing ang atong basihan diha. Kasing-kasing ana man ni igsoon. Mao ni akong gi-promote karon, dili kadasig kun dili gugma. Ngano man maugtas na ang kadasig. Kapuyo ro na kadasig, pero ang gugma igsoon musakripisyo na siya. Bisan gani ang gugma mamugnaw man gani matud pa diha sa gipadayag. Nay usa ka simbahan diha sa 7 churches mao ang ipiso. Di nang sa unang higayon ang iyang gugma init kayo igsoon. Nagbukal-bukal. Grabe ang ilang doktrina sa maong simbahan. Apan nakalitlag saway ni Jesus Christ. Asa naman ang imong gugma? Nipid awi man. Nawala man. What's wrong? Timan may igsoon ang atong kinabuhi karon. Kung imo ni siyang ipahilayo diha sa presensya sa Ginoo, mausab gid ang tuno sa imong kinabuhi. Pero kung imo gini siyang gipaduol diha sa Ginoo, ang imong kinabuhi hungry sa iyang mga pulong ug mensahe. Makita na sa imong relasyon, sa imong pamilya, sa imong
mga amigo, sa imong parinti. Wow! Naagin ni Kristo. Ang imong kinabuhi, isang sultian ti ka. Attractive ang imong kinabuhi. Amen? Ang atong hisgutan karon, ang tanom nga nahimutang daplin sa tubig. Mo prosper gid siya, magmubungahon. Mahimo kang attractive. Naunsa naman ni sila diha. Nausab naman ang ilang kinabuhi. Ang dagan, panglantaw sa ilang kinabuhi. Ang rumpo sa ilang kinabuhi. Nga naman, ingana si Jesus Christ magpanalangin? Ingana si Jesus Christ magpanalangin, igsoon? Napil ba na nimo ang Ginoo nagpanalangin nimo or wa? Amen. Pakpakan natong kagalingon, igsoon. Hallelujah. Ug si igsoon, sa atong pagpadayon, timan ang Ginoo, wala siya panahuman sa imong kinabuhi. Pakituon pa kanya dagkong mga butang like never before, igsoon. Kinsa may gusto diha nga pakituon sa Ginoo dagko og katingalahang mga butang. Amen. Sampita siya, duula siya, dangop kaniya kay karon tagaan kaniya ug pakituon kaniya mga milagrong mga butang, mga panalangin, mga katingalahan nga mga butang wala pa nimo sayri, igsoon. Mo na activate your faith, igsoon. Diha kang Ginoo Hesus. Ayaw padaog sa imong problema, ayaw padaog sa imong stress, ayaw padaog sa imong battle because Jesus naghimo nimong madaugon. Naghimo nimong malampuson sa kinabuhi. Amen? So, karon, maminaw ko sa inyong kadaugan ug mambarog ta. Ginoo Hesus, salamat nining kagabion, O Lord. Nga ikaw Ginoo naghatod nimo namo nin dapita Ginoo para maghatag kanimong kahimayaan. Among pagampo o Diyos nga ikaw mangunay sa among kinabuhi, Lord. Our step, ang imong giya, ang imong panalipod, mag-uban ka namo, O Diyos. Amo sang gipangayo kanimo Ginoo nga katong nakasinati karon Ginoo og pag-uyog sa kinabuhi. Financial man kini, balatian man kini, in the name of Jesus, ako king gining gihinginlan sa imong gamhanang ngalan, Ginoong Hesus, nga mga uru Ginoo ang mga kabalaka, nga mapalayo ang mga kagulanan, ang mga unos muhunong kini sa ngalan ni Hesus, in the name of Jesus. Amo sang gipangayo kanimo, Ginoo, katong giuhaw, katong nangita sa imong tubig sa kinabuhi, O Diyos, tudloy ang among matiil, Ginoo. Asa kami paingon, asa ang among rumbo, Lord, pagsulti sa imong mensahe. O Jesus, nga among kinabuhi, Lord, magiyahan kani nimo Ginoo balang espiritu sa panahon Ginoo sa buhat. Nga ikaw nagatudlo nila ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan, sa mga apostoles, Lord, kung asang ilang rumbo, O Diyos, among gipangay kanimo, Lord. Nga ang among matiil, among mga tunob, Ginoo, nga mga tultol kami, Ginoo, sa mga nawala nga mga karnero, among gipangayo diha kanimo, O Diyos. Nga mahimo kami epektibo gid amahan dili sa among kagalingon nga kahanas ug kahibalo, kun dili Lord kahibalo nga gikan kanimo. Jesus, without you Lord, kung wala ka Ginoo, dili kami kapamuhat Lord. No sa among gipangay kanimo Ginoo nga niining bulahaton o Dios, niining kongregasyon nga mutubo unta Ginoo ang among gugma diha kanimo ug gugma ngadto sa among isig ka magtotoo. Amo sang gipangay kanimo Lord, katong nagkinahanglan O Dios. Ug kapasayloan, reconcile Lord sa mga relasyon nga nauyog. Ipasag-uli kini amahan. Nga ang kalinaw ug pagpinasayloan muhari unta sulod sa panimalay. Lord, ug ang promotion, oportunidad Ginoo nga maangkon unta sa among mga kaigsunan, pabor diha sa ilang pagpatrabaho, sa ilang pag-eskwela, among gipangayo Lord, nga ikaw magatagbo, maghatag Ginoo sa ilang gikinahanglan Ginoo Dios. Kato na ginahanglan sa tuition sa ilang pag-eskwela, pamliti, tagbuak kini Ginoo Hesus. Amo sang giampo Ginoo nga sa tingilahan nga pamaagi amahan, mulampos gayud Ginoo, makita gayud Dios ang imong gihimo diri sa matag usa namo ka kinabuhi. Nga musayan gayud Ginoo Hesus ang imong bandera, ang imong ngalan. Nga makita sa mga tao ang Dios ug Kristo sa among kinabuhi. Nga musidla kini gamahan.
Mahimo kaming attractive atubangan sa among mga kasilanganan. Jesus, I pray in your name nga Ginoo magagiya ka, magatudlo ka ni ining mga iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Praise God. Kinsay nabusog sa pulong sa tumbuhay nga Dios, say amen. Amen kayo gayud mga igsoon pagkanindot sa mga mensahe mga igsoon. Nakahatag ka to. Gihagit na ta nga magpagamit as tumbuhay nga Dios. Kung kinsay itong makitaan diha, Lord, kuhaang ang kaulawon, musulti ko about sa kaluwasan. Thank you sa mao nga pulong og dalaygon kayo. Karon adto ta sa kinsay madaogon. Kinsay madaogon. Amen. Hinaya ninyo mga igsoon. Ang tanan nga nagmadogon say hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang unang muhatag og kadaogan sa tumbuhay nga Dios maoy mubarog dire. Maayong gabi sa tanan no, di na kapakyason pagpasalamat si Lord tungod kay maayo siya sa akong kinabuhi, iya kong gihigugma, iya kong gipili, nga diin akong nabato na unsa ka maayo si Lord sa akong kinabuhi kay kanang wala gyud ko niya pasagdi ba nga kanang nagyud niya ang pabor ug ang grasya niya ang mayong panglawas sa akong pamilya kanang gipasinati ko ni Lord ba kung kanang sa iyang gugma nga ako pa masinati niya ba nga kanang bisan luyo sa mga struggle kay ang akong itutok kay ang kamaayo ni Lord ba nga kanang Lord salamat kay sa tanan Lord nga nakabaton ko nga ikaw akong Kristo sa akong kinabuhi kay kanang luyo sa mga circumstances sa akong kinabuhi kay kanang nagmadaugon ko kay tungod lahi ang ipasinati ni Lord nako kay tungod anayang gugma, grasya, ang pabor ug ang kalinaw ug ang grasya kanunay miniyang giatiman nagsustain siya sa ang panginahanglan sa akong mga estudyante niya. Ang dili gid kalikayan ba nga mo share ko sa kamayo ni Lord nga kanang time to nga akong igsuon ba kanang struggle gid siya sa kayang pagpuyo kanang naabot mig kamutis niya. Brag taud-taud gito niya kanang kuan ba kanang nagbuwag sila sa iyang pamilya niya karon kay na grasya sa Ginoo kay nag-uli sila kay among gisiran sa kamayo ni Lord niya nagpospos na siya nga malipayon chatan po na ako nang blooming lagi karon ini niya na mo kon blooming lagi karon kay kato nga tayo manggod kay amo siyang giadto dito gisiran namo sa pulong ni Lord nga nindot gud nga kita natay Kristo sa atong kinabuhi kay ang gugma bitaw ang kalinaw mag-uban og ang giya og ang grasya pabor sa kanang pabor lahi gyud ang ipasinati ni Lord kay bisan upat akong mga estudyante no ako lang gyud i-share nga kanunay gyud si Lord nag-atiman nag-sustain sa among panginahanglan unya kanang ang blessing ang expected blessing na manindami na mga customer nga mamalit niya ang trabaho pod ni Eric nga din makabayad ra pod mi sa tuition sa eskwelahan ba niya inana kamayo si Lord nga focus gyud ko sa kamayo ni Lord dili ko mag-focus sa problema kay ang naang pabor ang tanang grasya nga iyang gibubo kung kita matindud-anon sa tong buhi nga Dios. Amen, to God be the glory. Praise God. Pagka madaugon kayo ni Sister Emily mga igsoon. Kinsa pa mga igsoon? Ay. May gabi sa tanan kanang ako lay share kaninyo nang natabo sa akong kinabuhi katong trabaho pa ko sa upon pa katong kami pa ni Joel kay daghan ko yung problema ni nahitabo gali nako digid lalim gid nawa kanila kay desperada kay kang makauya ba na maminyo patakan na lang ko sugot na lang ko ana nawa kay baw ba na kanang siluso di siya di ana kay baw na grabe ni kasiluso pag June uyami pag August grabe naman kay kasiluso din nag-close kay nako kung makauban ng mga laki ba magdumay ka pangaon ana sige mig istoryahanin o kay bawo din grabe siya magsilos sa mga duman pa mig pangaon dito sa karinderya iya pong giingnan na ay nagdungan nila ana wayon pa ko kinsa ko ni dungan ako kaon ana magnasara na lang ko dito sa kana naglagot lagi ko nasay kanang tabang ko kauban ng mga laki ba musikit na ako palayo na po ko kay basig nasa abang nasig bantay na ako kakapoy pa ning naisig silos na to lagi labad gyud ko ni abot kit sa punto ba na depress gid kog mayo grabing depress nako dinay ko ganahan mo duty ganina hasta si ma'am na problema nako gipatawag nako to sa office nagkulbaan ako nganong gipatawag ko nindot ma'am dali sa nindot kay kag performance ikaw nang tay mahimong best employee na nganong pag-abot sa September nganong naman nahagbong naman kay noon unsa man may problema nimo tungod na si mong uyab na sige duaw rin mo diha grabe kay kung
Nito sa ma'am kanang kanang 4 na lang akong kuan ba mo to kanang ako to pirmahan mahimong bis employee niya. Noon saon man dadala man ko sa kuan. Lagi grabe king depressed na ako kay wala ko ganahay mo jote na dit mo anto ko CR say ko gihilak dito di na ko ganahan mo trabaho lagi niambot no sa punto naggusto na ko magpaligis ngay labi na traffic kay upon kanindot bi paligis ani nanapa kay kausagid akong ingno ng guard na chief Paul matag pusil ba kay na ako'y pusilon kanang kanila laging grabe nagiglabar mo ba kanang digid lalim ng kanang kanang ma-depress kanila problema kay kanindot kay bus na kay murag bukat kay mundughan mura kang nag-alsa no, us kasakong bugas, nindot ki, busdak lagi. Grabe, nakaingon ko, digid lalim. Pag-ingon akong chip, kanang, pahulma ko pusil, kaya ako pusilo, nindong chip. Ay, lagi, padala lagi. Kanang, niingon siya, kanang, sampita lang itaas. Ato ako nakahinomdom, sige nuogod. Hangyo ko ni ma'am, ma'am, pwede ko ma-absent yung ma'am, kay musimba lagi ko. Sinentos, ma'am, dili pwede, kay halidi ko no. Giabsinan gina ko eh. Lagi na parang gaan lagi akong dughan lagi. Oh, ni absent gi ko nakahuman gi. Suko kay ma'am, ngano ni absent ka ni simba ka ko lagi ma'am kay sa man depressed kay ko man problemado kay ko sa ikare makasolba na yung problema dili ang Ginoo daghan gi sa istorya iya pa kong dalhon og simba dito sa kuan ko no ng Birhen de Regla ba. Ma'am kay bawo na gi ko unsay kan matauran may dalhan na yung so para muwa na imong depression digid lalim gid nakaingon gid ko gid na kanang abi na kog dili na ko kagawas sa akong problema ba na pero sige akong nahunaan ang Ginoo ni seryoso gi ko simpas Ginoo gilodhan ako kada gabi sige kog hilak para makagawas lang gi ko ba patabang mo kong Pastor Peters o ampo adto po ko simbahan kanang sa to prayer meeting o patabang po ko kuan dito ampo para lang gi makagawas ko digi dito lalim problema gid ako na salamat po sa Ginoo kay pag January pag siya buwagan suko kaysa gisuong ko niya dito sa moa. Kaya di ka siya masubot, di ko masubot, magbuwag ta. O bahala na ka, di ko malipayo ni mo. Ha? Kahuman, daghan siya tiksa to, kahuman, wala na magsamok na ko. Sige, ampos Ginoo na kanang madawat na niya, dili kami kay para sa gusa. Karon na wala ko na ko samukan niya. Dako kay kong pasalamat sa Ginoo kay gitagaan ko niya kagawasan gali, tagaan ko niya kalinaw gali, kalipay na akong gipahangandoy gali. Bahala na, gawa ko mahimong bis employee basta makagawas na ko sa problema, depression, mana na akong kalipay. Praise the Lord. Dili jud ka pabayaan sa tumbuhay nga Dios, Sister Heidi. Kaya ang Ginoo jud mo tubag sa iyong gipangandoy. Dili pa to siya mao basig naara diri nag-aligid ra. Paghulat lang sa kabubuton sa tumbuhay nga Dios. Kinsa pa mga igsoon? Praise God. Life without Jesus Christ, mga igsoon, duha na ka semana. Ug wa pa mi Kristo sa among kinabuhi no kay magkaguliyang jud ang among pagpangalagad sa atong buhi nga Dios kay ang kaaway naningkamot pud siya ba pag-destroy sa among kadasig kay natingala mi nahibong mi nganong giputlan mi kurinti mga igsoon. Unya adlaw pag jutong Sabado nya na jud ko ning ni-chat ko sa among group leader nga okay ra ninyo kanang day nga mao ni kanang nay problema sa kuryente ana ba kay kuan man gusto namo group kana group sa tingon nay care group life group ba anya ingka alas 8 pagid ana kay Bible study nya nila ni kuan jud og 2 days gid mga igsoon mo na nga naputlan dra mi tungod dra sa kahoy bitaw nga gisigig hapak-hapak diri sa among kuryente sa kadaghang kuryente nga nagalinya nga mua pa jud mo na nga akong gilang nga sa kaaway gito og ako yung gilang nga gamhanan kay atong buhi nga Dios mga igsoon kay sa amuang kinabuhi kay wala jud mi niya pasagdi gitagaan jud mi kaligon ang kaligon nga among gipakita niadtong higayuna mga igsoon gikan kayto sa atong buhi nga Dios mga igsoon kay asa man ka na kung imong imagineon ba nga anang gabi adlaw Sabado way kuryente din kaugma pa jud kay 2 days gyud kay wa bayay kanang Miko mo nang akong ipasalamatan ang atong buhi nga Dios mga igsoon wala gid mabaldang ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios nagpadayon ra gid mi niya nya pagkaugmaanan ingon jud mi nga bay kauman ani ato ta sa Miko makisayo tag unsay problema tuod man mga igsoon nasolba ra gid pinagi sa tabang sa atong buhi nga Dios pabor nga gihatag kanamo mga igsoon anang pagkalunis naka-duty pa jud mi sa akong brother husband nya pagka wala mi overtime niadto jud mi anang pagkalunis unya pabor gid kayo napagid mi dito sa merkado ang tagami ko na ana diri naabot na ba mo na inana kamayo si God sa among kinabuhi kay
ningon jud siya, tinuod gayud yes and amen gayud mga igsoon sa diyang imo yung unahon ang iyahang kahimayaan, isunod ra gyud niya ang atong mga panginahanglan mo na. Salamat kayo sa atong buhi nga Dios sa kasiptihan pud sa matag adlaw mga igsoon kay isip ginikanan no mabalaka gyud ko tungod sa mga pangitabo karon ba grabe gid kaayo grabe as in grabe dili pareha sa miagi mga tuig ba nga kanang madadala ra gyud nato pero ang nakanindot pod kay sa dihang ang imong kabalaka imo ra gyud itugyan sa atong buhi nga Dios mahanay ra ang tanan makaangkon na kanang comfort ba kay wala man jud malilong kanato no nga daghan gid kaayong mga diri sa kalibutan daghan ang mga problema patay nga to ang inana ba mo na nga kanunay jud na akong ipa-remind sa akong mga anak nga pag-amping gyud mo kay wala gyud tay laing dalangpanan kundi nga atong buhi nga Dios lamang manggayud mga igsoon mo na mga kabataan giawhag ko kamo nga padayon ta sa pag-ampo maginampingon ta kay ngano maora gid na atong kanang kusog mao ginay atong kasiptihan sa diyang atong itugyan sa atong buhi nga Dios ang tanan kay ang kalibutan naningkamot na gid siya mo nakita sa maningkamot buta sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios mo na to God be all the glory amen. Praise God, asayod ko nga ang tanan na aduna pagi mga kadaugan pero daghan pa man mga huibis mga igsoon. Akong kuhaon ang katapusan nga kadaugan, mapasalamaton kay ko sa atong buhi nga Dios. Kay nga akong brother husband, salamat kaayo. Walang gidamha mga igsoon. Ni anak ko siguro bay dili na siguro dagway kakatrabaho tungod kay 16 na ka. Kung abtik pa man pud sad ka, grabe pa man pud kang makadagan pero nganong dili. Pero mahimayaon kanya nawag mi sa iyahang igagaw nya nibalibad mi kay ngadtog Negros. Nya wala lang to. Nya dayon ingon yang igsoon nga padtog Davao. Nya ni anak ko Lord kung kabubuton nimo maabot gid siya Davao pero 1 year pud ang gi-contract siya igsoon ko Lord murag dili pwede nya. Muto wala lang ko yung kubay mo. Ug mo chat si Annalisa bay kana meaning anak kabubuton sa Ginoo madto kag Davao pero wa damha mga igsoon. Tungod kay naigi gamit sa tumbuhi nga Dios nga diin. Iya pa jud kung gikupa pukaw sa day dali kay mangayog number ko kinsa man kabi na ko katong tawo nga gidala ni Pastor Marlo diri kanang mo trabaho diri ba nya. Kibali ang ako alang number mo yang kontakon. Dili day mga igsoon, salamat kayo sa lagad sa tumboy nga Dios. Gigamit siya. Agi-refer niya si brother husband sa iya harapong nakabig nga tao. Ug madasigon katong nigsayaw-sayaw diri mga igsoon pag Sunday. Ug mapasalamaton kay ko tungod kay niya na siya nga dito dapita brad na apa joy na manggali pastor nga kauban nato mo lang ginindot kayo ang plano sa tumboy nga Dios mga igsoon walang jud damha og aton Lunes nakasugod ang akong brother husband mo nang mapasalamat kay ko ni Pastor Marlon nga gigamit siya sa tumbuhi nga Dios. Kabubuton gid siya mga igsoon tungod kay alagad sa tumbuhi nga Dios mao magid ang nag-refer mo na nga gidaig na ko ang Ginoo mga igsoon ug mapasalamaton kay ko karon adto ta sa Love and Tithes Offering.